गुड मॉर्निंग ऑल। फास्ट ऑफ ऑल आज रज पर्वर द्वितीय दिन रज संक्रांति समस्त मोर हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा। पुणी आउ एक जॉब नोटिफिकेशन मुझे आसी। चलते देखिए कौन से जॉब। भारत सरकार तरफ पुणी एक बड़ निजुक्ति प्रकाश कराई। बहुत ही बढ़िया निजुक्ति प्रकाश कराई। चलतु भिडियोटी स्टार्ट करवा। भिडियोटी स्टार्ट करा कौन कि प्रथम रु शेष पर्यंत देखूँ भिडियोटी, जहाँफल कि आप सहजरे बुझीपारे। ठीक अच्छे चलतु भिडियोटी हूँ देती यूपीएससी एग्जाम यूपीएससी है जो कि जदि जो पिला माने आर्मी जो पिला माने आर्मी नाभी एयरफोर्स जॉइन करने को चाहते यहाँ बहुत बढ़िया निजुक्ति, बहुत बढ़िया चाष है। पाखापाखि 400 पोस्ट वैकेंसी अच्छी। +2 क्वालिफिकेशन मागुची, +2 पास। को मैंने अप्लाई करेंगे ऑल ओडिशा कैंडिडेट समस्ते समस्ते ही अप्लाई करें। बुझीपे यार लास्ट डेट 29 तारीख। बर्तमान पे तार आवेदन प्रक्रिया आरंभ हो गला। ठीक अच्छे चलतु भिडियोटी देखा यार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन रही कौन एजुकेशनल मागुची। चलतु भिडियोटी देखा। बर्तमान यूपीएससी कौन ना यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशनर ये देखिपे। यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशनर यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशनर बर्तमान एनडीए एवं एनए। एनडीए कौन नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनए कौन ना नाभाल एकेडमी। ठीक अच्छे देखु विज्ञप्तिटा 9/6/2021 जो दिन नोटिफिकेशन जारी करागला से दिन ठारू आवेदन प्रक्रिया आरंभ कर देइछि। न आपण जाइए ऑफिशियल विजिट करी देखिपारे upsc.gov.in। आर लास्ट डेट एप्लिकेशन रोचे 29 तारीख रही 29/6/2021। ठीक अच्छे पे बहुत ही बढ़िया निजुक्ति 400 पाखापाखि वैकेंसी अच्छी। +2 पास मागुची निश्चिंत रूपे अप्लाई करवा। तीनोटी नाभी आर्मी और एयरफोर्स जो मैंने कि डिफेंस लाइन रे जावाक चाहूँगी बहुत ही बढ़िया निजुक्ति। चलतु देखा कौन रही कौन क्राइटेरिया। से देखु 29 तारीख तार लास्ट डेट रही 29 तारीख लास्ट डेट आ विथड्रन डेट रही 6/7/2021 टू 12/7। माने जो माने कि चाहूना माने जो अप्लाई आवेदन कर देइछंती जो माने कि चाहूना परीक्षा देवा विथड्र करें 6/7। ठीक अच्छे आ एडमिट कार्ड 10 दिन यार एग्जामटा मे बी सेप्टेम्बर मसरे हम 5 सेप्टेम्बर। आ एडमिट कार्ड 10-15 दिन माने एग्जाम 10-15 दिन मैंने अगस्ट मसरे अप्रोक्सीमेटली अगस्ट मसरे एडमिट कार्ड आसीज। ठीक अच्छे पे चलते देखा यूपीएससी एनडीए है यार प्रोसेस कौन ना माने ये जो यूपीएससी प्रोसेस कौन ना फास्ट यार रिटिन एग्जाम हम फास्ट यार रिटिन हम देन यार इंटरव्यू। ठीक अच्छे यार इंटरव्यू हम इंटरव्यू रिटिन एग्जाम कौन ना रिटिन एग्जाम प्रथम हम रिटिन एग्जाम जो तार एटा पिला माने मल्टीपल चॉइस हम किंतु यह ऑनलाइन माध्यम कंप्यूटर बेस्ड माध्यम हेनी यह ऑफलाइन हम। बुकलेट बुकलेट पे जानी पारथो जो थे कि एक नंबर दे 2 नंबर दे 3 नंबर सब दे नंबर गुड़ाक आ तार मल्टीपल चॉइस गुड़ा दे ए बी सी डी
आमको ब्लैक पेन यूज करी यार आंसर गुड़ाक ये सर्कल टाइप रे थिबो ये सर्कल टाको पूरा डार्क करवा ठीक अच्छे पूरा डार्क करवा ठीक अच्छे रे है एमती माने सब मल्टीपल चॉइस किंतु पड़ो चलतु सेगुड़ा तो देखी पछे मु कहबी तार कौन सब रोचे सिलेबस कौन ना स्टार्टिंग डेटा पिला माने 9 जून आवेदन आरंभ हो सारी जो नोटिफिकेशन जो दिन बाहर से दिन आवेदन आरंभ हो लास्ट डेट रही है आपंकर 29 तारीख आउ पेमेंट रही 28 तारीख दिन एग्जामटा तार 5 सेप्टेम्बर हम 2021 भैकेंसी टोटाल बाहर 400 गोटी पद बाहर भैकेंसी तार एग्जाम ना हूँ कौन ना यूपीएससी ताको एनडीए बाहर कौन एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी आ नाभाल एकेडमी 400 पोस्ट चलते देखा पोस्ट सब कौन 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 केते गोटी पोस्ट रही ठीक अच्छे चलते बर्तमान नेशनल डिफेंस एकेडमी रे आर्मी रे रही 208 गोटी पद नाभी रे 42 पद एयरफोर्स इनक्लूडिंग ग्राउंड ड्यूटी एयरफोर्स जो चाकरी जो कि ग्राउंड डिपार्टमेंट से टोटाल 120 माने 120 भितर 28 जो ग्राउंड ड्यूटीज से इनक्लूड ठीक अच्छे ये 360 आउ ये 370 पद आउ जोटा नाभाल एकेडमी जोटा +2 क्रेडेट से 30 पद 270 एगुड़ी होला 270 पद आउ एथिरे 30 गोटी पद ठीक अच्छे टोटाल सॉरी भूल कहली एतिरे 370 टोटाल 400 370 एतिरे आउ एतिरे 30 टोटाल 400 पद चलते देखा आर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन रही क्यों डिपार्टमेंटर कौन ना जो मैंने कि आर्मी विंग ऑफ एनडीए जो मैंने अप्लाई करने चाहते विंग ऑफ एनडीए अप्लाई करने चाहते से मैंने मिनिमम क्वालिफिकेशन +2 पास करते ठीक अच्छे ये जो मैंने यही वर्ष पास आउट पिला है से तो बाहरनी माने तांकर तो कैंसल है से किसी नाई रे पिला माने तेमे अप्लाई करि है +2 पैटर्न कि जो माने +2 पिला कि जो आड़े जो +2 पैटर्न स्कूल एजुकेशन अच्छी ता सहित सामान अच्छी से भी एते अप्लाई करें है बयस सीमा कौन रखाई ना जन्म तुम 2003 रु करथ ठीक अच्छे आ 2006 भितर ठीक अच्छे जा बर्न नॉट अर्लियर दैन 2 ଜାନୁଆରୀ 2003 एंड नॉट लेटर दैन ଜାନୁଆରୀ 2006 ठीक अच्छे तापर एयरफोर्स कौन रही ना मिनिमम +2 पास करते +2 जो आर्मी टिके पिला माने कही रखी जो माने कि आर्मी रे जो माने कि अप्लाई करछन्ते से माने +2 जेकोसी स्ट्रीम होता अप्लाई करें आर्ट्स साइंस कॉमर्स जेकोसी स्ट्रीम होता किंतु एठी एयरफोर्स नाभाल जो जो मैंने अप्लाई करने चाहते से +2 साइंस होता दरकार जो कि फिजिक्स मैथमेटिक्स थी बुझीपार से भी सही माने रखाई 2003 रु आ 2006 भितर तार रखाई बयस सीमा ठीक अच्छे तार आप्लिकेसन फी कौन रखाई ना जेनेल ओबीसी मानी 100 टंका धार्य कराई एससी एसटी मानी मागणार एसटी एससी पिला माने मागणार आप्लाय करे कौन ही पैसा ना किंतु ओबीसी आ जेनेल मान 100 टंका धार्य कराई ठीक अच्छे ऑनलाइन माध्यम चालान करेंगे कि ऑफलाइन माध्यम भी एसबीआई थ्रू रू चालान काटिपारे ठीक अच्छे तापर चलतु देखा आमर
କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଟର୍ନଟା ପିଲାର ରହିଛି କ'ଣ ନା ଏଇଟା ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଟାଇପ୍। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଟାଇପ୍ ହେବ। 300 ମାର୍କ ଏ ରଖା ହେଇଛି ଦୁଇଟା ଫେଜ୍, ମାନେ ଦୁଇଟା ଫେଜ୍ କ'ଣ ନା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ୍ ଆବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ। ଜେନେରାଲ୍ ଆବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ ନା ମୁଁ କହିବି, ଏ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ରହିଛି 2 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍, 300 ମାର୍କ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା 30 ଜେନେରାଲ୍ ଆବିଲିଟି 600 ମାର୍କ, 600 300 900 ମାର୍କ ଟୋଟାଲ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି କି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏସ୍ଏସ୍ବି ଟେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ 900। ପିଲାମାନେ ଏସ୍ଏସ୍ବି କ'ଣ ନା ଏସ୍ଏସ୍ବି ହେଉଛି ସର୍ଭିସ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବୋର୍ଡ଼। କେହି ଭାବିବନି ଯେ ସୀମା ସଶସ୍ତ୍ର ବଳ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସର୍ଭିସ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବୋର୍ଡ଼, ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ ମାନେ ଡିଫେନ୍ସ ଉପରେ ସେମାନେ ସହିତ ମୋର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବେ ହେଲା। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସେଥିରେ 900 ମାର୍କ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ 900 1800 ମାର୍କ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ରିଟିନ୍, ତାପରେ ତାର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପରେ ସେ ତୁମର ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଥିରେ ହିନ୍ଦୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବି ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ, ହିନ୍ଦୀ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ଇଂଲିଶ ଆଉ ହିନ୍ଦୀରେ ବି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ହିନ୍ଦୀ ପାଇଁ ଇଏ କରିବେ ସେମାନେ ଇଂଲିଶ ପାଇଁ। ତାପରେ ସିଲାବସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନିଯୁକ୍ତି ଭାରତ ସରକାର ତରଫରୁ, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କୋରୋନା ମହାମାରୀ କାଳରେ ମାନେ ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବାରେ ଭଲ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଲିଜିବିଲିଟି ଅଛି ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନିଯୁକ୍ତି। ନାଭି, ଆର୍ମି ଏବଂ ଏୟାରଫୋର୍ସରେ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚାନ୍ସ, ମାନେ କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ଏଇଟା ଏନ୍ଡିଏ ତାକୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରେ, ତାକୁ ୟୁପିଏସ୍ସି କଣ୍ଡକ୍ଟ କରେ, ବୁଝିହେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର ଯେଉଁ 300 ମାର୍କ, ଏଥିରେ ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ୍ କାଲକୁଲେସସ୍, ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍, ଆନାଲିଟିକାଲ୍ ଜିଓମେଟ୍ରିକ୍ 2D 3D, ଆଉ ଭେକ୍ଟର ଆଲଜେବ୍ରା, ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରିର ପଡ଼ିବ, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟାଲ୍ କାଲକୁଲସ୍, ପ୍ରୋବାବିଲିଟି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରି ଖାଲି ବସିଯିବାନି, ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଆମେ ଆମ ପ୍ରିପାରେସନ୍ରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦିନ ରାତି ଆମର ଏକ କରିକି, ଦିନ ରାତି କ'ଣ ମାନେ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ ମାନେ ଅଧିକା କରିବା, ପରିଶ୍ରମ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସୋର୍ସ ଅଛି, ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଛି। ତୁମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭଲ ଭଲ ସାର୍ମାନେ ଟିଚିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମାଗଣାରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପଢ଼ାଯାଉଛି। ଇଂଲିଶ, ତାପରେ ଯେଉଁ ପେପର୍ 2ଟା ରହିଲା ନା ଇଂଲିଶ ସହିତ 200 ମାର୍କ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଭୋକାବୁଲାରୀ ପଡ଼ିପାରିବ, କମ୍ପାରିସନ୍ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଥିରୁ 200 ମାର୍କ, ଇଂଲିଶ 200 ମାର୍କ, ଆଉ ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ୍ କ'ଣ ନା 400 ମାର୍କ ପେପର୍ 2। ଏ ଯେଉଁ ପେପର୍ 2ର ପାର୍ଟ 1 ଅଛି, ପାର୍ଟ 2 ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇଟା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କେବଳ ପେପର୍ 1, ସେଥିରେ 300 ମାର୍କ। ଏଥିରେ କ'ଣ ନା 600 ମାର୍କ କ'ଣ ନା ଇଂଲିଶରୁ 200 ଗଲା, ଆଉ ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜରୁ ଆପଣଙ୍କର 400 ଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ରେ। ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ୍ କ'ଣ, ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ୍ ପୁଣି ମାନେ ସେଥିରେ ଅଛି ଫିଜିକ୍ସ ଅଛି, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, କେମେଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ଜିଓଗ୍ରାଫି ଅଛି, ଜେନେରାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ଅଛି, ଆଉ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତୁମେ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅ, ତୁମର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍, ଠିକ୍ ଅଛି, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ତୁମର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି। କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ସବୁଦିନ, ମାନେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ଟା କ'ଣ କହିଲ, ମାନେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ଯଦି ତୁମେ ଆଜି ପଢ଼ିବ, ସେଇଟା ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ତୁମର ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ କହିଲ, ସେଇଟା ତୁମର ଜିକେ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିକେ ନା ତୁମେ ପଢ଼ୁଛ, ଜିକେ ପଢ଼ୁଛ, ମାନେ ଆଜି ଯାହା ଘଟିଲା ସେଇଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେଇଟା ଜିକେ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ୍ ସେଇଟା ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେଇ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ଟା ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେଇଟା ହିଷ୍ଟ୍ରି ହେଇଯିବ। ଯେଉଁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁ ତୁମେ ପଢ଼ୁଛ, ଯେଉଁ ଆମର ମୁଗଲଙ୍କର ପଢ଼ିଛ କି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପଢ଼ୁଛ, ସେଗୁଡ଼ା ଥିଲା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲା। ସେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଟା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ଥିଲା। ବୁଝିହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ସେ ଫ୍ୟୁଚରକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଆସିଲେ, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା, ହିଷ୍ଟ୍ରି ହେଇଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ଡେଲି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ଦେଖ, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ, ନହେଲେ ଦ ହିନ୍ଦୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ବି ଦେଖିପାରିବ। ସେଥିରେ ଇଂଲିଶ ଅଛି, ତୁମର ସେଥିରେ ଇଂଲିଶର ସ୍କିଲ୍ ନଲେଜ୍ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ। ଆଉ ତୁମେ ସେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ଦେଖିପାରିବ। ବହୁତ ପ୍ରକାର ସୋର୍ସ ଅଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ତୁମେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆକାରରେ କରିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେଠାରୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପଡ଼। 400 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି,
ପାଖାପାଖି 400 ପୋଷ୍ଟ, 400। ପୁଣି ଥରେ କହିଦେଉଛି କି 9 ତାରିଖରୁ ତା'ର ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ହେଉଛି, 29 ତାରିଖରେ ତା'ର ଶେଷ ଡେଟ୍ ଅଛି। 100 ଟଙ୍କା ତା'ର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଆବେଦନ ଫିସ୍। +2 ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ମୁଁ କହିଲି କି ସେମାନଙ୍କର। ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଯଦି ଯିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତୁମ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।